नमस्कार बंधुगण, आज हूँ 27 जून गुरुवार। तेणु आज दिन में आपण 12टी राशि राशिफल विषय जानतु। ता पूर्व मो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दिंतु। तो बंधुगण, प्रथम रही मेष राशि। मेष राशि लोकों आज बहुत भल दिन हेब एवं आपण जहाँ करने को चाहूँगी ताहा सहजरे समाप्त हेब। जदि आपण निज काम को आगको नेबापाई बैंकरू ऋण नेबाकू चिंता करुछंती तेबे आपण मध्य सफलता एवं लाभ पाइबे। सरकारक द्वारा सम्मानित होई आपण खुशी हेबे। आपण पुराना बंधु मानक ठारू समर्थन पाइबे एवं नूतन बंधु माने आपणକୁ समर्थन करिवे। वृष राशि। वृष राशिर लोक माने आज क्यारियर दृष्टि बहुत व्यस्त रहिबे। आपणକୁ हुए तो बहुत दौड़िबा को पड़ी पारे। सतर्क रुहंतु, गुड़े आघात लागि पारे। आपणक निष्पत्ति नेबा क्षमता आपणକୁ लाभ दे पारे। आपण निजर एक विचाराधीन कार्य सफलता पाइबे। जदि आपण कौनसी प्रसंग विनियोग करने को चाहूँगी तेबे एहाकू खुला हृदय करंतु। भविष्यत आपण उपकृत हेबे एवं आपणक मन बहुत खुशी रहिबो। मिथुन राशि। मिथुन राशिर लोकंकु आज प्रत्येक प्रसंग सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। जदि आपण अनावश्यक खर्चरू दूरे रुहंती तेबे दिनटी भलरे कटिबो। जदि आपण कौनसी शारीरिक रोगरे पीड़ित अछंती तेबे आपणकर जंत्रणा बढ़ी पारे। सामाजिक कार्यकलाप समस्या एवं प्रतिबंधक सृष्टि होई पारे। हठात लाभ हेतु आपणक मन बहुत खुशी रहिबो। कर्कट राशि। कर्कट राशिर लोक आज उपकृत हेबे एवं व्यवसाय पाई दिनटी भल हेब। आपण कठिन परिश्रमर भल फलाफल पाइबे। आपणक पिलामानंक उपरे आपणक विश्वास अधिक शक्तिशाली हेब। आपणक विलासपूर्णता पाई आपण टंका खर्च करिवे जहाँ आपणक शत्रु मानंकु विरक्त करिब। जदि आपण निजर पिता मातांकर विशेष जत्न नियंतु तेबे आपण आशीर्वाद पाइबे। सिंह राशि। सिंह राशिर लोकंक पाई आज मिश्रित फलाफलर दिन हेब। आपणक दिन शांति एवं सुखरे कटिब। आपण पिता मातांक समर्थन एवं आशीर्वादरू भल फल पाइबे। मीठा शब्द व्यवहार करंतु एवं आपणकर संपर्क कौनसी कारणरू खराब होई पारे। आपण केतेक क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। कन्या राशि। कन्या राशिर लोकंक पाई एहा एक लाभदायक दिन एवं आपणकर सम्मान वृद्धि पाइब। आपण कठिन कार्य समाप्त करिबारे सक्षम हेबे। आपण पिता मातांक ठारू समस्त प्रकारर सहायता पाइबे। अनावश्यक खर्चर मध्य संभावना अछि। आपण निज हृदयरू लोकमानंक विषय भल भाबिबे किंतु लोकमाने एहाकू आपणकर बाध्यतामूलक बा स्वार्थपर विवेचना करिवे। व्यवसाय आर्थिक लाभ हेब एवं आपणक धन वृद्धि पाइब। तुला राशि। तुला राशिर लोकंक पाई आजिर दिनटी सफलतारे परिपूर्ण हेब। आपण अधिकार एवं संपत्ति वृद्धि पाइबे। आज आपण अन्य मानक पाई भल भाबिबे एवं सेमानंकु मध्य
ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ବିଚାରାଧୀନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂତନତା ଆଣିପାରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ କରିବେ। ଆପଣ ଶାଶୁଘରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଚକ୍ଷଣତା ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ସୀମିତ ଏବଂ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଦିନ ଚିନ୍ତାରେ ବିତାଇବେ। ବିବାହିତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମିତିରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।